في بالكم اللي توا باش تبدا ملاكيت خاطر توا نهار الأحد وتوا الأربعة ونص تاع العشاء كيما العادة. أما في بالكم زادة اللي أبار توانسة صغارات اللي تفرجوا فينا في ملاكيت عنا لبنانيين زادة. دايوغ توا باش يجيو بحذايا زوز بنوتات، واحدة تونسية وواحدة لبنانية، نشوفوهم في كارتاجلاند حلو الطون يجيو وحدنا هوني في ملاكيت. Je m'appelle Alisha, j'ai 6 ans et demi. Je suis à Carthageland. J'arrive te voir. Gros bisous. Coucou Pika. Je m'appelle Jade, j'ai 6 ans et demi. Je suis à Carthageland. J'arrive te voir. Bisous. عسلامة. Salut. Bonjour. يجيو معايا يجيو مرحبا بيكم. الوغ نحب واحدة تقعد بحذايا هنا وواحدة تقعد بحذايا هنا. فوالا. باهي. الوغ دونك toi c'est Jade. Donc toi tu es libanaise justement. Ok. مرحبا بيك. Je suis contente que tu sois là. T'es contente aussi? Oui. وانتي أليسا. دونك انتي تونسية جيت بحذانا اليوم. دونك صحاب انتوما؟ Oui. أي منين تقراو مع بعضكم ولا؟ Oui. Oui. Ensemble. Ensemble. Vous êtes à la même école? Oui. وين تقراو؟ Épaule Verlaine. D'accord. بس أنا يا أخي حاشمين vous êtes toutes timides là. On est copines non؟ Oui. وانتوما تعرفوا بعضكم دونك مستانسين ببعضكم دونك نحبكم. منين جاوا بحذايا؟ Alors باهي أليسا قد عمرك؟ 6 ans et demi. 6 سنين ونص. Et toi؟ 6 ans et demi. دونك زوز عمركم 6 سنين ونص، سي نورمال تقراو فرد قسم فرد مكتب. اوكي. وظهر فيكم ياسر متفاهمين وظهر فيكم هكا زعما عاقلين اما انتوما حليل فات شويه. ايا فaites des bêtises ensemble ou pas? Des fois. اعطيني une bêtise la plus récente. عملة جديدة عملتوها شنيا؟ Les bêtises les plus. C'est la bêtise. لا عاد نحب نسمع صوتك بالقوي خاطر ما نسمعش هكا. C'est la bagarre. عركة. Quelle bagarre? Non. Hein? Non, pas de bagarre. Non. Pas de bagarre. ما فماش عرك فك علينا من العرك. Des fois on se dispute. Ah, des petites disputes entre copines, c'est normal. يتعاركوا صاحبات، حتى الأخوات يتعاركوا بعض ساعات، pas grave. Nous, on se dispute, mais en même temps, on se réconcilie en même temps. هو راهو ديما في الدنيا هذيا العباد اللي يحبوا يروحوا بعضهم برشا، صحاب ولا أخوات ولا لا فامي، بعض ساعات هكا يتنابزوا ولا يتعاركوا شوية، ما بعد في ساعة يرجعوا صحاب. معناه يحلوا مشاكلهم، ما يحكيوا في الحاجات وكل ويرجعوا صحاب. هكاكا راه سي با. Nous, on est fâchés une seconde et après on se réconcilie. في ساعة une seconde de fâché وبعد تاك تاك ترجعوا صحاب. Oui. باهي. Et donc تعرفوا بعضكم اللي عمركم قد Bah oui, ensuite. Toute petite, genre 2-3 ans ou alors récemment? Bah. Ça fait combien de temps que vous connaissez toutes les deux? Depuis qu'on a 5 ans. D'accord, Ouais, très depuis qu'on longtemps. a 5 ans. Ah, en tout cas, برشا vraiment عشرة قديمة quoi. Thomas, vous êtes stressés et on va faire on va méditer toutes les trois. On va bien respirer. باش نحيو لو ستريس. شو احنا هوني باش نلعبوا باش نحكيو باش نعملوا بريكولاج باش نقراو قصة. On va faire de la cuisine باش نلعبوا encore et encore. Donc pas de stress. C'est pas comme si on était à l'école ولا احنا هوني في مالا كيدز دونك عاملين جو. اوكي شنو الحاجة اللي نجم نعملها لك باش نحي ستريس؟ Bricolage. Bricolage. Et moi aussi. باهي اسكو on va faire du bricolage et d'ailleurs باش نعملوا حاجة ياسر متاع بنات باش نعملوا عليها جو على الاخر.
les deux petites coquettes que j'ai بحذايا اما قبل est-ce que تحبوا نمشيو نلعبوا Oui. On joue Oui. On part jouer يلا باهي دونك la roue magique شكون فيكم باش يدور la roue انت جات allez faut l'encourager لازم نشجعوها allez 1 2 3 Tu vas tourner la roue magique. شوف بالحس la roue magique Oui. Oh Ouais, elle a tourné super fort. Rita, مقويك hein, tu as des muscles là وريني ملا جات Moi, واو j'ai des muscles ici. انت tes muscles خليتهم في الدار ولا جبتهم Non, je les ai amenés. تحت الجيلي Oh, je l'ai trouvé. Oreille. يا انت عندك une préférence Oreille. Oreille. oh Ouais. اوف تحبوها Oui. تعرفوها Oui. تعرفوا شو اسمها Non. Non. اسمع اسمع Entends. Ça veut dire. قل لي شقلت بي الوغ قل لي شقلت شنو لازمنا اللعبه هذه En vrai, on va porter un casque. اي شوفوا كاسك برافو On- ليه من غير ما تهز صبعك راهوني سيكول دونك اللي عندك حاجه قولها Et l'autre va te demander un truc et tu dois comprendre qu'est-ce qu'il t'a dit. فوالا دونك سي سا اجا بحذايا دونك باش نلعبوا اللعبه نتاع شقلنا احنا شقلنا اسمها قل لي entente. شقلت دونك باش نحطوا الكاسك باش نحطوا موسيقى قويه في وذنينا واحد باش يلبس الكاسك والاخر باش يقول له كلمات ودونك اللي قدامه لازم يطلع الكلمات اوكي يقرا على الشفايف هكا من غير ما يسمع دونك انت tu as tourné la roue دونك شكون يبدا يلبس الكاسك في وذنيه يحب انت Non, pas moi. ما تحبش دونك انت تلبس كاسك وانت تعطيها الكلمات Oui, si moi je tourne la roue, ça doit être elle qu'elle met le casque. انت هكا لك باش تلعبها اللعبه راه خاطر مره هي مره انت Oui, je sais. دونك انت باش تبدا يظهر هاي on t'encourage allez je ramène le casque y a pas de musique là Elle est trop forte. شنو هو Elle est trop forte. c'est le but du jeu هاي tu es prête عندك كلمه نعطيك انا roue magique Roue magique. Quoi? Roue magique. Myline? Non. Roue magique. Magique? c'est هذيك الكلمه الثانيه صحيحه واللي قبلها خاطر سي دو مو Deux. roue magique Roue magique. roue magique Roue magique? Ouais, bravo. Allez, encore un mot. Un dernier mot. Licorne. Licorne. Quoi? Licorne? Ouais, bravo. Fais ça. Allez, t'as le tawa. C'est à toi. C'est fort, hein. Oui, C'est trop fort. عملنا شطحة. وايوه. C'était trop fort. C'est plutôt. هاي عندك 3 كلمات تقولهم لها ولا نقول لك انا؟ هاي قولها. Alors, chien? Oui. Chien. Chat. Chien. Chien. Oui. Oui, bravo. هاي un dernier mot. Ok. Je ne sais pas. بالعربي ما تعرف حتى كلمة زعما بالعربي. Moi, je les nomme des trucs comme ça. اوكي. ملاكيد. Malakit. Ah, Malakit. Tabita. Malakit. Chat. Malakit. Nis. ملاكيد. Malik. ملاكيد. Ah, Malakit. Ouais. Bravo. Waouh. Ça me dit d'où là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça casse les oreilles. Je l'ai dit avant toi. Tellement j'ai mal à la tête. بالحق ملا تحبوا تقايلوا شوية. Non, ça va. شنو نعملوا ميلاتا؟ Bricolage. بريكولاج. On y va. باهي توا وقيد بريكولاج بحذايا زوز بنات دونك باش نعملوا ان بريكولاج اسي جيرلي دونك تعرفوا هذا شنو؟ Oui. سي كوا؟ C'est un Mickey. هو يشبه الميكي خاطر عنده لي زوغي نتاع ميكي مي هذا سي ان
dream catcher ou un attrape-rêve. Ah, j'allais dire ça. Tu sais ce que c'est qu'un attrape-rêve? Oui, ça veut dire qu'on fait des rêves pour pas faire de cauchemars. Exactement. هذا يبقى كي نحطوه فوق فرشنا certaines personnes donc فما عباد يقولوا اللي كي نحطوه نزينوا به بيتنا ما نجموش نعملوا حلمات خايبين نحلموا كان حلمات باهيين دونك با دو كوشمار ان شاء الله يا رب ديما با دو كوشمار باهي خلينا نفهمكم بشويه بشويه كيفاه باش نعملوا دريم كاتشر مي قبل البنات باش نعطيكم ان غوتي داكور باش نعطيكم دونك دي ميني جاتو tu attends avec impatience hein Prince donc vous allez avoir de l'énergie pour le bricolage donc génoise chocolat c'est bon J'en ai déjà mangé ce matin. Saha, tu vas en remanger tawa. Saha, Moi, j'en ai pas mangé. Saha. Alors, donc le temps de tomate clou, le goûter نتاعكم انا باش نوريكم كيفاش تنجموا تبداو تعملوا دريم كاتشر نتاعكم. باهي؟ كل وحده فيكم elle aura à faire le sien. اما الصغارات اللي يتفرجوا فينا c'est très simple. باهي؟ donc احنا هوني عندنا حضرناهم شويه comme ça vous avancez plus vite خاطر باش هكاك خاطر هما في دياركم تنجموا تاخذوا اكثر وقتكم justement باش تعملوه. Mais c'est très simple. أول حاجة حاجنا بها دورة دائرة donc un cercle un rond. احنا هوني باش عملنا خدينا un gobelet d'accord وقاسينا en fait la partie اللي نشربوا منها في الجوبلي. mais تنجموا زاده ça peut être مثلا un élastique ça peut être كشناش هذوكم شنشنة اللي تبدا بلاستيك هكا عرفت لي براسلي اللي نلبسوهم donc ça peut être un rond tout simple وبي donc باش ناخذوا من عندنا باش ناخذوا دونك دي روبان داكور وباش ندوروا لو رون هذاك داكور باش ناخذوا الرون تاعنا وندوروا عليه de manière à avoir donc l'effet c'est simple صحة c'est bon صحة pour avoir donc très bon صحة جيستي زوج بنات ياسر صحاب يقراو مع بعضهم عندهم ولات 10 من بنات بعضهم دونك صاحبات برشا يشابهوا لبعضهم و elles sont différentes فرد وقت باهي توا دونك tant que les cerceaux نتاعكم les mini cerceaux نتاعكم كيما les mini gâteaux اللي تاكلوا فيهم حاضرين باش تختاروا كل واحدة شكون On s'est déjà mis d'accord. ما حلاكم كيفاش vous êtes mis d'accord Moi, je pris celui-là. Et moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, Anti, tu as pris le saumon rose saumon ou Anti le jaune. B. Il est plutôt doré. C'est vrai que fille lama. C'est vrai que fille خاطر satiné شوية en fait. Donc, fille une légère lama. B. Alors, donc احنا هوني الدريم كاتشر نتاعنا كانوا ليكورن شوية. عنده هذيك شو اسمها؟ L'accord. Voilà, l'accord. Moi, je pensais que c'était un chapeau. Un chapeau. Un chapeau, hein? Un chapeau pointu. Nage, c'est vrai. Après, tu peux le customiser comme toi tu veux. B. Donc, l'exemple que Ena j'ai fait, après Ntouma, à votre manière, dites-moi juste de quoi vous avez besoin. Ok? يعرفوا دريم كاتشر يعني ثاني دريم كاتشر عرفته عمري من 10 عندي 3-4 ايام معناها تبارك الله عليهم فريمون ça fait plaisir. Waouh! J'étais sûre que ça Les trois, c'est mes préférés. Ah, parfait. Donc, avez-vous marqué? Les trois. Les trois. Alors, servez-vous. قصوا شنو حاجتكم. Ok. L'avantage, c'est que vous êtes deux grandes filles. Donc, bien sûr. انت باش تعمل حاجه qui te ressemble واللي تنجم تزين بها بيتك. Donc, ça coupe pas très bien, je vais t'aider. قولي وين نقصك parce que c'est quand même une grande paire de ciseaux. C'est une très grande paire. قولي قداش هكا. Waouh. Là. Hop là. Merci. De cette taille? Il faut juste voir si c'est de la taille. هكا ça te va? Il faut juste voir si c'est... Oh, j'arrive pas. Allez, ça va. En fait, il vaut mieux couper plus lent. خاطر شو en fait شو خاطر لازمنا نربطوه. Oups. فهمت؟ Non, non. Je pense qu'on va y arriver. Comme ça? اي خاطر شو اجا شوفوا البنات لازمنا نجيو هوني ونعملوا ان نو فهمت؟ Un nœud papillon? اي ان نو بابيون خاطر يشدوا يعملوا ان نو لو بابيون en fait هكا باش يشد لكم دونك على ذيك vaut mieux couper plus long. Comme ce nœud, comme ça. اي tu as un nœud محلي لو نو في l'élastique نتاعك. Je l'ai acheté aujourd'hui. واو خاطر تجيب حدنا. Oui. واسورتي على الكولون نتاعك لو نو. Oui.
اللي هما شوما cuisine, clim plastique, peinture. واو وهذوما الكل مش في المكتب Moi, je fais peinture avec Jade aussi, art manuel avec elle. انا جادور لا بانتور ريتو عندي برشا بانتور جي دي كريون الكل دايوغ ميرسي غايا خاطر من عندهم كل شيء ماشي ياسر نعمل جو على الالوان شنو J'adore la peinture moi aussi. اي حتى انا J'aime bien جادور la peinture et je peux faire des fois plein de trucs. مثلا Par exemple, on peut faire le ciel, اي on peut mélanger les couleurs, اي on peut faire un soleil. Oui, on peut برشا حاجات اسمع لي كولور بالحق سي il faut de la patience et tu peux faire des miracles برشا حاجات اسمع يظهرلي كل شيء هبط البايات المساسك القفاف تو تبارك الله عليهم داير كان كملنا راهو نجموا نقعدوا كيما العاده كلي نطاولوا ونكملوا بريكولاج حتى لاخر الحلقه باسكو بالحق ياسر مغرومين تري ابليكي برشا ذوق اسمع شنو تحبوا تعملوا كي تكبروا البنات؟ moi, Qu'est-ce que tu veux je devenir vais quand tu être seras grande? avocate parce que ma mère est avocate et je vais être vétérinaire aussi. دونك شوالي محاميه و Vétérinaire. فيترينير Vétérinaire. Oh, c'est une belle Anti poule vétérinaire. Visco, celle-là. اي tu peux لا تنجم تحطها دونك تحبوا الحيوانات Oui. يا J'adore les animaux. بالحق J'aime bien les chats, les bébés chats. Oui, les bébés chats et les bébés chiens. احكي لي شويه على الحيوانات خاطر انا جيم بيان اما ما نعرفش ياسر je connais pas très bien leurs histoires ou quoi. Par exemple, les histoires, ça Les se chiens. passe. Les chiens, ça veut toujours attaquer les chats. Ouais. بالحق Les علي chiens ont peur des chiens déjà. Des chats, et les chats sont en train... Ils attaquent les souris pour pas les manger, juste pour les tuer. دايوغ بالحق احنا دونك فما القطاطس يخافوا من الكلاب والكلاب يخافوا من شكون؟ نحط Les حاجه renards. باهي ولي غونار من شكون يخاف؟ Les loups. Le loup, oui. باهي ولولو من شكون يخاف؟ Ours. واللوخس من شكون يخاف؟ Je sais pas parce que. Requin. C'est pas plus grand شكون؟ que l'ours. ركان؟ Je sais pas. Non, non, c'est pas plus grand. ما ينجموش يشوفوا بعضهم برشا خاطر واحد في البحر والاخر في جو كخوا Moi, je me connais pas très bien. On perd que le bras. ام شوالي فيترينير تعرفهم بالكدا توالي Oui. Mais moi, je dois le juste soigner. Bon, c'est bon, j'ai choisi toutes mes وعندكم berles. حيوانات J'ai choisi toutes mes non. berles. Ça y est? Oui. Tu peux commencer à coller. Donc, تحط le ruban تاعك j'arrive ma chérie. Prends. J'arrive pas à le mettre. تحب تدخلها اسمع يظهر لي Pika. Pika, Pikachu. Bon papa, bon pap. Bon papa, bon pap. Bon papa, bon pap. J'ai demandé à la lune. Et le soleil s'est moqué de moi. J'ai demandé des brûlures. Mais la lune s'est moquée de moi. Mais comme de ce qu'elle... j'ai oublié des fois les paroles. Michel, c'est pas grave. Disco. Voilà, je veux un petit peu laisser le tour. Tu t'en sors un petit, ça va, Elisa? Oui. تغني نغنيتك؟ هاي. Vous allez la chanter la Comme chanson. un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau blanc survole la terre, pas comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, livre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissance des vagues, abandonnée au sable blanc. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'enfant c'est toi, l'oiseau c'est moi. Ah, c'était un attrape-rêve et là-bas on décorait plein de trucs avec des fils, des cordes et Des perles. Comme ça on faisait pas de cauchemar. Famille, je dois m'en aller. Il n'est plus à jeter mes clés Car elle m'attend depuis que je suis née. L'Amérique. L'Amérique.
انتوما ظهر فيكم جعتوا ظهر فيكم غبيكا تاكلوا في الاناناس او الدلاع. C'est pourquoi عندي un goûter ليكم انتوما. Donc vous aimez ça? Super. Donc عندكم un goûter président. هاكا فيه donc du fromage بنين وفيه les baguettes et comme les biscuits croustillants. Donc c'est un goûter onctueux, riche en céréales, بنين. عارفين الحلو الكينا؟ J'ai déjà commencé parce que j'ai trop faim. صح. Moi, j'ai mangé un petit peu de tartare. Donc توا باش نخليكم تاكلوا votre goûter et en même temps اتبعوني خاطر باش نحكي لكم un conte. Ouais. كيما العادة دونك عندنا ان ليفر باش نقراوه ان كونت ان فرونسي المره هذيا. دونك من كيما العادة من عند كنوز للنشر والتوزيع. دونك دي ليفر عندهم لا كوليكسيون دونك éducative للجاردان دونفون للبريسكولير. دونك تقراوه سي باسيونون سي فاسيل ا لير الخط واضح. Ça, c'est pour qu'on regarde. Exactement. Tout le monde tape معايا. Donc c'est la collection Aimant les histoires pour les jardins d'enfants et le préscolaire. Jardin d'enfants d'Ajoul Kzgar. Donc les labid اللي قاعدة تتعلم تقرا français justement, c'est les livres qu'il faut lire على خاطر ساهلين ينميو ويقويو في الباجاج. كل مرة نخرجوا بالمورال من كل حكاية نقراوها. Et regardez-moi قداش الكتيبة كبيرة وواضحة. Les images sont belles. ينجموا يتابعوا بهم صغار كي يبداو يقراو في الحكايه. ينجموا يتعلموا يقراو وحدهم كي يبداو les parents يقراو لهم. Bref, l'idée est de bouquiner, lire des histoires et avoir donc un maximum de livres كل مرة في البيبليوتيك نتاعنا باش هكا كنشيخوا فيهم ونحلموا ونتخيلوا وكل شيء. باهي. alors الحكايه نتاع اليوم باش نقراو منها جوست شويه. d'accord. اسمها La tortue et le renard. donc عندكم un conte انتوما زاد البنات باش تتابعوا منه. d'accord. vous me dites quand vous êtes prête comme ça نبدا نقرا. Donc le personnage principal نتاعنا هو la tortue. d'ailleurs هو أول image تبدأ بها. حاضرين؟ Oui. نبدأ؟ Trop top. Top. Par une magnifique journée ensoleillée, une grande tortue des mers se prélasse tranquillement sur la belle plage dorée. Donc الفاكرون وخاينة عامل جو يتهكا شيخ على البحر خاطر une tortue de mer donc forcément في البحر. اوكي. دونك عامل كيف على البحر شميسه زرقاء هكا قالك sur la belle plage dorée خاطر الرمال دوري يلمع في الشمس. وي. Moi, j'avais une tortue, après j'avais deux, après j'avais trois. توا بالقصه هذه باش تولي عندك une tortue à vie في البيبليوتيك نتاعك. اش قابلك هذا؟ c'est encore plus intéressant. Oui. Alors, soudain, donc la tortue قاعده عامله كيف على روحها. On tourne la page, oui. Soudain, un renard affamé surgit de nulle part et tente de l'attraper. يخرج le renard يعمل هكا يخرج لها mais de nulle part. Elle s'y attendait pas du tout. فجعها حب يشدها. D'accord. Parce qu'il avait faim. Je sais pas du tout, je vais découvrir. Tu la connais الحكاية تعرفها؟ Non. ما تخيلت اللي هو باش يصير هكاكا؟ Je crois que c'est comme ça. Parce qu'il avait très faim. Parce Mais- que je crois que tu viens de dire. نزيدوا نقراو لهم شوية ولا يزي هما يقراوهم وحدها؟ نزيدوهم شوية. Comme ça نزيدوا هكا نشهيوهم باش يقراوها. Pour se protéger, la pauvre tortue s'empresse de se retirer sous sa puissante carapace. هي خافت وكل حبت تتخبى دخلت في دويرتها. ما عندها هذيك لا ميزونيت نتاعها اللي ساكنة في اللي تحوس بها طول حياتها. Quand دخلت moi في وسطها. j'avance, bah. On fait comme ça. Elle a la chance, هي لا tortue elle a beaucoup de chance. خاطر تحوس ديما دارها فوقها. كي قرينا القصة elles étaient تبارك الله عليهم ياسر مركزين. دايوغ ما نقراو احنا شويه باش نخليو العباد تقرا بعد وتشري الكتاب وتقرا. هما كملوا معناها ديك كملنا لا روبريك كملوا قراو قصتهم على رواحهم كل واحده كتابها تابعوا في تصاور يستشيروا ببعضهم الكل. دونك سا سيتي كيما العاده بالحق اشاك فوا سا مفي فريمون بليزير كي نلقى صغار مغرومين هكا. دونك pour se protéger la pauvre tortue s'empresse de se retirer sous sa puissante carapace. Amusé, le renard l'observe puis lui dit: Tu sais, j'ai tout mon temps. Je t'attendrai. Ne t'en fais pas. Tu sortiras bientôt, tôt ou tard. Donc en fait, bon déjà مش نكمل نقرا لكم نحبكم تقراوها وحدكم في دياركم. تمشيو دونك الكنوز اديسيون تمشيو القصه تقراوها معاكم مع وحدكم ولا مع بابا وماما ولا مع خواتكم الكبار وكبار ولا بو امبورت. والفكره اللي في القصه هذيا en fait لازمنا نتعلموا حاجه très importante اللي هو راهو
on ne se défend pas بالقوة متاعنا فيزيك وكل. لازم العبد يعمل على مخه. خاطر فما عباد على خاطرهم كبار وعندهم دي موسكل وكل يسكخوا هكا أقوى من العباد الآخرين. Or en fait, les gens اللي يخموا بمخاخهم sont beaucoup plus intéressants, importants. Et puis ديما ils gagnent هكاك à tous les coups par rapport à العباد اللي يسخالوا روحهم. La force est le plus important. ما نكملوا نقراوها احنا. Donc احنا باش نكملوا نقراو قصتنا. Donc la tortue et le renard. Et on se retrouve juste après مع بعضنا ثلاثة وانتوما معنا في الكوجينة. كارتاجلاند للي يحب اللعب واكثر. بينك وبين ضحكة صغيرك عشقة كبيرة، بين صغيرك ولعبته رحلة طويلة، وبين منصف جوي والألعاب قصة قديمة. منصف جوي، une grande histoire de générosité.